Kubun party akan financial kabai kuai lang sogo. Kubun party akan diplomata party financial kabai kuai lang sogo. Diplomata lang le. Maharaja lang le. YTF lang le. DW lang le. Diplomata. Ang pulau ani परिचय दिwana ang Kalyang Singh bisini Sukucharan Debrma ang onek tim tino IPF di wo tongani ang puila 2015 ni Oktober mas sini parti IPF di kaipi ke lai thanai 2016 bo ang village committee ninggai daporoni nirbachit member tongo ke bortomane ang division committee ni parti IPF ni member no ke tabuk je Bubagara ni je naharmung bini ideology je kaham ini Tanzania marino hamjagai tini Diplomata party officer ang tini joining kita 17 putar teye ani lobi songo besoni totono taibo bus kangwa aidene ini borok sahari jangwa abo oni dino borok phayen para wo borno jeng joining kita asuna hambai মৌলানা হামবাই তিনি বৃহস্পতিবার তীব্রমথা পাটকিশো গণতিশা পাটকিশো তিনি কাইসা চিনি জয়েন প্রোগ্রাম আনি লগে তো চিনি তীব্রমথা সিনিয়র নেতা এবং ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিনি ব্লক অ্যাডভাইজার এবং চিনি রাজীব চাকমা এবং চিনি ডিপ্লোমাতা নেতা এবং মরুদা এবং চিনি রাজেশ দেববর্মা চিনি লোক মনোজ তিনি চিনি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন দল থেকে চিনি পার্টি সামিল হইতো তিনি সুকুচরণ দেববর্মা বা আইপিটি খাইবারি बेनि नेतृत्वे তিনি 17 बुतार चिनी पार्टी सामिल होका जों তিনি খাবাই খবাই চিনি बुबाग्रान आइडियोलॉजी এবং बुबाग्रान हामजागै এবং बसकाल जों थानसेके सामखाइनि बर्तन जन लगेर फेकातिनि जों बरंनो आगामी दिन बां आरो सानाय गोबां दल चिनि जुगाजुग खायतो फाइनान बागै प्रस्तुति लायतो जों जतन बाय दरजा खोला फाइदि जों थानसेके सामखाइनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाहारमुनो जों आरो क्राक खाइनानका जों ग्रासरूट लेवल থেকে তোরা দিনি ব্লক দিনি ডিভিশন থেকে পুরা जों क्राप হচ্ছে बुबाग्रा क्राप जों तिब्रासा क्राप হচ্ছে जों बुबाग्रा क्राप आउन बाय जों जतन बाय दरजा खोला दङ वेलकाम जों आउन बाय आगामी এই যে 44 राइमा भेलियो जों তীব্রমথা आरो चिनि बिसिओ आरो गोबांमा बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्तुति दंनायना जों समयनि मियाय दङ এবং समयनि त्रित्रि दाबो गोबांमा बिरोधी दलनि दाबो फाइट दङ आगामी दिनै 44 राइमावो बिरोधी सिंह उनानि पथे आं असले साइनाय चिनि तिनि फाइनाल सुकुचरण अब नन बसकान थाइस थाइस कक्सान